はい、こんばんは。こんばんは、こんばんは、先生。こんばんは、先生。はい、BJ システムの、ブックドアの第2課からです。はい、復習、catatlah dengan bahasa Jepang. Hai, minta maaf. Ayamaru. Sumimasen. Seng. Sumimasen. Kalau lampau, Sumimasen desu. Maseng desta. sumimasen desu. Hai, maaf saya mengganggu. 失礼します。失礼します。失礼します。はい、kalau lampau. 失礼しました。失礼しました。 Terima kasih. はい、permisi. Tsutsuraishimasu. 失礼ね、失礼。と、はい、kalau maaf tapi tidak ada alasan. 申し訳ありません。申し訳ありません。ini mungkin gomen, すみません。gomen, maaf, permisi, 失礼しますや、失礼します。はい。まあ、sorry。ごめん。ごめん。Sumimasen. はい、ごめんなさい。あと、paling kasar. Gomen. Gomen. Hai. Baca dan artikan. 挨拶する。はい。意味は Anjing meminta maaf. Yang memberi salam. Hai, anjing yang memberi salam. Salam. Hai, ini bang. Puji. Hai, ini bang. Babi. Telah makan babi. Babi yang telah makan. Babinya telah makan. Babinya telah makan. Hai. Ayu sama. Ayu sama. Takusimasu. Ya. Saudara Ayu. mencuci pakaian. Apakah mencuci pakaian? Mau mencuci baju? Ya, kalau Ayu mau cuci pakaian, ayo bang. Seno sama. Saudara Seno mencuci pakaian. Telah mencuci pakaian. Kalau Seno Sudah makan. Sokujishima. Ya, sudah makan. Telah makan. Iya, Mada Shokujishite Maseng. Sudah belum makan. Enggak makan. Hai. Nanaban. Aisatsu suruhito. Yang orang memberi salam. Ada berapa? Ada berapa? Dalam arti ini orang yang akan memberi sambutan ya. Orang yang akan memberi sambutan berapa orang? Hai. Aisatsu suruhito. Naning des. Tari des. Kalau orang yang memberi sambutan dua orang. Kalau orang memberi sambutan dua orang. Soji Kalau orang yang membersihkan siapa? Kalau orang yang telah membersihkan siapa? Soji yang telah membersihkan adalah saudara Ari. Kalau orang yang sudah membersihkan adalah saudara Ari. Hai, じゃあ繰り返し
繰り返して言ってください。挨拶する犬。挨拶suruh inu. 食事した豚。Shokuji shita buta. あゆさんは洗濯しますか？あゆ Ayu さん san は wa sentaku shimasu ka? せのさんはもう食事しましたか？せのさん Seno-san は wa もう mo 食事しま shokuji したか？ shimashita ka? はい、もう食事しました。Hai, mo shokuji shimashita. いいえ、まだ食事していません。Iie, mada shokuji shimasen. 挨拶する人は何人ですか？ Aisatsu suruh hito wa nanito desu ka? 何人ね。何人。はい、挨拶する人は2人です。 Aisatsu suruh hito wa itari desu. 掃除した人は誰ですか？ Soji shita hito wa dare desu ka? 掃除した人はアリさんです。 Soji shita hito wa arisan desu. はい、次。挨拶。はい。読めますか？ Hai, yomimasu. Komen kudasai. はい、ごめんください。ね、Assalamualaikum. Atau Halo pada. Kalau pada sekarang pakai nggak sih? Nih, gomen kudasai. Yang sering pakai ya Assalamualaikum ya. Gomen kudasai. Hai, tsugi. Irashaimase. Selamat datang. Ini hati-hati ya, irashaimase ya. Jangan pakai n ya. Kalau irashaimase itu tidak ada artinya. Kita belajar kan di buku 6. Dozo wagari kudasai. Masuk. Hai, dozo. Hai, dozo. Dozo. Mas. Mas nih, saya mengganggu. Jadi A-nya tamu, B-nya tuang rumah. Nih, coba saya menjadi A, semua menjadi B. Coba. Hai, gomen kudasai. Irashaimase. Dozo. 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 Mas. Dalam kurung tidak usah ya, dalam kurung tidak. Oh, hai. Hai semuanya tamu, saya tuang rumah. Hai. Gomen kudasai. Irashaimase. Dozo agari kudasai. Hai. Hai, catatan. Gomen artinya maaf, kudasai artinya minta atau silakan. Dozo artinya silakan. Jadi gomen kudasai itu minta apa? Minta maaf sebenarnya gomen kudasai ini. Dozo silakan. Ojama itu ganggu. Misalnya saja saya mau itu masuk kamar, ternyata di kamar ada yang sedang pacaran. Saya bilang, ojama desu ka? Saya ganggu gak sih? Gitu nih. Sering-sering ada seperti itu nih. Ojama desu ka? Saya ganggu nggak? Nah, itu ya, tapi biasanya ojama shimasu itu saya akan mengganggu. Oagari asal kata agaru artinya naik. Kalau rumah Jepang lantainya sedikit tinggi, maka masuk rumah juga ada naik rumah. Nih. Oke, いいですか？はい、じゃあもう一度繰り返していってください。ごめんください。 Gomen kudasai. いらっしゃいませ。 Irashaimase. どうぞお上がりください。 Dozo wagari kudasai. はい、どうぞ。 Hai, dozo. お邪魔します。 Ojamashimasu. はい、じゃあ今度は、まだmasih ada. ごめん。waktu mengunjungi rumah orang, mengatakan gomen kudasai
semacam Assalamualaikum atau Klonungun. Setelah diizinkan waktu masuk rumah atau kamar, mengatakan ojamasimasu. Saya akan mengganggu. Ojamasimasu. Ojamasimasu. Hai, gitu aja. Hai. Nah, sebenarnya hiragana wo itu belum ada di buku 1. Kalau wo itu hanya ketinggalan wo. Kalau wo itu kata bantu objek nanti keluar ya. Ini katakana. Kalau me itu seperti tanda silang ya. Tapi arahnya 1, 2. Me. Kemudian lo itu seperti kotak. Tapi urutannya 1, 2, 3. Lo. Kalau itu ini hati-hatinya. Tariknya dari kiri ke kanan. 1, 2. 1, 2. Kalau tariknya atas ke bawah menjadi so. Ini kalau katakana itu sederhana. Jadi kalau nggak hati-hati, kadang-kadang bisa salah. Kalau misalnya itu kalau di 2 garisnya hampir horizontal, jadi kanji no ni kan. 2 kan. Jadi katakana itu harus hati-hati. Kemudian ya itu 1, 2. Ini lompat dulu. 1, 2. Ya. Kemudian ma. 1, 2. Dan kalau ini lepas ya. Bengkok dulu, lepas, baru berhenti. Ma. Kalau ko itu 1, 2. Ya, ko. Kemudian na. Ini seperti silang juga, tapi ini garis pertama horizontal. 1, dan switch gitu ya. Switch, na. Kemudian tsu, seperti tadi ya. Kalau tsu ini dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Kalau kiri ke kanan gini, jadinya shi. Jadi tsu sama shi, so sama hati-hati ya. Segi fu, ini fu gampang 1, segini ya. Fu, tapi hati-hati ininya setelah bengkok sampai ujung sini ya. Fu. Kemudian lu, ini 1, 2, lu. Hai, じゃあ、単語ね。繰り返していってください。メロン。 Merong. Melon mungkin tidak bahaya ya. Hai, papaya. Papa, Iya. Bukan pepaya. Kalau ngomong pepaya, orang Jepang nggak mengerti. Nih, papaya. papaya, Papaya. Ini mango. mango, Manggo. Kalau bilang mangga itu komik kan jadinya. Jadi hati-hati ya. Kalau buah mangga ya mango. Kalau mango. mangga berarti komik. Nih. Hai, 次。これは Merong, Merong des. 日本のメロンは美味しいね。日本のメロンね、これ1個で1000円ぐらいしますよ。1000円プラスリブや。ね、 Toto takai desu. あともっと高いメロンだと1個で1万円ぐらいするよ。Ada yang satu melon 1 juta。 wow, だからインドネシアも皆さんね、勉強して美味しい果物を作れば、ね、kalau bikin buah-buah yang enak bisa jual mahal sebenarnya。 だから日本に行ったら勉強してください。はい。はい、バナナ。 banana, Banana pisang nih, banana. Orang Jepang pisang sama sekali tidak mengerti banana. Hai, pineapple. pineapple, Kalau sebenarnya kalau pine itu pine apa? Pohon pinus kan, pine. Pernah tahu nggak bahasa Inggris kalau pine dan Hai. apple? Itu bukannya Vane ya, Sensei? Pineapple. Apple. Sakit. pineapple,
sebenarnya pineapple. Apple, Pineapple. linggo nih. Apa namanya? Lingua apple ya, ya pineapple. Sebenarnya pineapple, tapi biasa orang Jepang bilang pineapple. 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 Dan kalau ada huruf kecil, itu satu ketok ya. Pineapple. Pineapple. Jadi kalau ini berhenti. Nih, itu kanji. Catatan, huruf kanji kebanyakan terdiri dari beberapa bagian atau beberapa kanji. Kalau sudah mengetahui cara kombinasi, menghafal kanji tidak begitu sulit. Jadi kalau kanji itu kita membiasakan dari bagian-bagian. Kalau hi, ちょっと待ってね。できるかな。太陽。Ya kan, ini kan. Dan kalau ini dijadikan jadi apa? Bayangkan hi. Ya, bayangkan apa? Tayo nih. Bayangkan gambar gini dan ada bintik di dalam. Jadinya begini. Jadi kalau kanji sederhana, kita membayangkan gambarnya saja. Hi. Kemudian suci. Suci. Suci wa ne, nanka deru? Denai na. Suci itu tumpuk oka. Oh iya, denai ne. Bayangkan tumpukan tanah. Tumpukan tanah yang seperti bukit. Yang tumpukan tanah yang menjadi bukit seperti ini. Iya ya, saya belum pintar pakai software yang bikin gambar ya. Ya udah, suci. Kemudian sun. Kalau sun itu ukuran sun itu satu luas ya, kira-kira satu luas, satu jari. Ya kan 3,3 cm. Jadi kalau bilang sun itu menunjukkan sesuatu yang kecil, sun. Dan kemudian kalau suci, atasnya suci, bawahnya sun, menjadi terak, ya kan? Atasnya tanah. Jadi tanah yang kecil-kecil ditumpuk-tumpuk-tumpuk, bikin kuil. Ya. Kalau misalnya Borobudur itu sebenarnya itu kan batu-batu, bukan tanah, tapi batu, tapi anggap saja tanah yang kecil-kecil, tumpuk-tumpuk, bikin bangunan jadi kuil, terak. Atau bilang supaya sopan, bilangnya otera. Dan kemudian kalau otera ditambah matahari, artinya waktu. Mungkin ya kalau dulu ya, zaman dulu, kalau kita mengetahui waktu, satu dari posisi matahari kan. Kalau matahari baru terbit jam 6 pagi, matahari mau tenggelam jam 6 sore gitu, waktu mengetahui waktu itu salah satunya dari posisi matahari. Dan juga dulu, kalau itu kan, sekarang juga deh, kalau seperti azan dari masjid, kalau kita mengetahui waktu dari azan dari masjid kan, kalau di Jepang ada gong itu, jadi waktu tertentu ada bunyi gong dari kuil. Jadi kalau mengetahui waktu ada dua cara, satu dari kuil, satu dari posisi matahari. Makanya kuil ditambah matahari waktu, artinya waktu. Ya, jadi sebenarnya seperti ini,
waktu hafal kanji, kita apa yang namanya merekayasakan cerita untuk hafal kanji. Kalau begitu hafal kanji lebih gampang, ya. Sebenarnya ada yang bilang, ada yang itu kan setiap hari satu kanji 100 kali itu paksa dan capek saja ya. Sebenarnya nggak apa, hafal kanji itu dari imajinasi saja. Hai, じゃあ単語ね。はい、繰り返していってください。ない。ない。ない。なかった。なかった。ぼ。 Oh, Sebenarnya itu kan banyak bilang orang Jepang o gitu kan, cuma o saja kan. Tapi yang benar adalah wo ya, wo. wo, Jadi ga. ga, Kalau ga itu orang Jepang tidak bisa membedakan bunyi ga dan nga gitu. Ya, jadi tidak usah hati-hati. Tidak usah hati-hati. Hai. Nah, shimasen. いましません。 Laksanakan deshita. で。ですした。 Lampau ne. Hai. Fukushu. 復習、復習。復習する。 Belajar kembali. Dan kenbutsu. 見物、見物。 Kenbutsu suru. 見物する。 Hai, 次. Kotoba. 言言葉、葉。 Kotoba kata-kata. Amae 甘、甘え。 atau amaeru. 甘、甘える。 Jadi dimanjakan, amaeru. Moshiwake. も申し訳。 Moshiwake arimasen sudah itu ya. Sudah kita belajar ya tadi kemarin ya. Dan hiragana. Hiragana. Sebenarnya saya tidak suka pakai R. Tapi L. Nih, hiragana. Kalau ngomong lebih bagus hiragana nih. Hai. Segi makanan. Hai, tamago. 卵、 Telur. Sakana. 魚、 Akan Niwatori. 鶏、 niwatori. Tapi kalau biasa, kalau bilang tori saja, sudah menunjuk ayam. Segi ushi. Ushi. Yagi. Yagi. Melon. Melon. Papaya. Papaya. はいや、マンゴ Mangga. Banana. ー、 Banana. Pineapple. パイナッ Puru. Ki. プル、 Tera. お寺、 Atau otera. お、 Otera. Tera. Hai. Toki. Toki. Hai, じゃあ説明ね。bentuk negatif dari suru. Kemarin kita itu kan belajar suru dan shita. Dan suru menjadi kalau desumasu no katachi, suru, shimasu, shita, shimashita gitu kan. Dan kali ini kita belajar bentuk negatif nih. Bentuk negatif dari suru jadinya shinai atau shinakata. Kalau lampau, shita menjadi shinakata. Tatoeba, benkyou shinai hito, orang yang tidak belajar. Benkyou shinakatta hito, orang yang tidak belajar lampau. Seperti itu. Kali ini sudah belajar dengan bentuk negatif saja dari suru dan shita. Kemudian, kata bantu. Kalau buku 2, kita membahas hampir semua kata bantu. Yang kata bantu yang paling utama adalah wo. Wo adalah kata bantu objek. Sebelum kata kerja dan setelah objek harus digunakan kata bantu objek. Kemudian desumasu no kata. Jadi misalnya kalau di sini dan juga kalau di objek itu misalnya kalau ini masalah kata bahasa Indonesia ya, misalnya belajar bahasa Jepang. Belajar dan tanpa
apa-apa langsung bahasa Jepang, berarti bahasa Jepang jadinya objek. Jadi Nihongo wo benkyou suru. Ya kan? Kalau makan pepaya gimana? Papaya o Papaya wo makan. shokuji. Shokuji suru ne. Papaya wo shokuji suru. Ya kan? Misalnya masak telur. Telur tadi ada kan? Masak telur. Tamago Hmm. Ryori. suru. Tamago wo ryori suru. Masak ikan. Sakana wo ryori suru. Sakana wo ryori suru. Masak ayam. Niwatore o Niwatori wo ryori suru. Niwatori o ryori suru. Jadi menggunakan wo itu seperti begitu ya. Hai, kemudian desmasu no katachi shinai adalah shinakatta, shimasen, shimasen deshita. 例えば、魚を料理しませんでした。ね、tidak masak ikan. ね、魚を料理しませんでした。Seperti itu. ね。Waktu bertanya, kalau menggunakan bentuk negatif, menambah sopan. ね。例えば、魚を料理しませんか? Itu kalau dengan bentuk kalau bikin negatif jadi sopan ya. Ini seperti bahasa Indonesia. Bukan tidak maukah tidak mau belajar ya, tidak mau belajar, benkyou shimasen ka? Ya, tidak mau latihan, renshū shimasen ka? Itu kedengarannya agak sopan kan? Kalau bertanya, kalau menggunakan bentuk negatif, menambah sopan. Ini tadi ya. Jika menggunakan shimasen ka menjadi bentuk menawar yang tadi nih. Waktu ditawar, jawabnya lebih bagus digunakan hai okotoba ni amaete, ya terima kasih, atau arigatou gozaimasu, demo moushiwake arimasen ga, terima kasih, tapi maaf tidak usah. Ini sama dengan Indonesia. Misalnya, bukankah mau pacaran? Ya mau, gitu. Malu kan? Ya terima kasih. Saya ikut, terserah deh, gitu. Dan sebenarnya, ya, okotoba ni amaete, nanti ada penjelasannya. Orang Jepang tidak bisa menolak langsung. Atau tidak mau menolak langsung. Maka waktu menolak sering mengatakan arigatou gozaimasu, demo apa-apa gitu ya. Jadi artinya terima kasih atas penawarannya, tapi sering-sering kalau menolak begitu. Kalau Jawa itu enak, boten saja sudah selesai kan. Sopan. Kalau bahasa Jepang seperti boten nggak ada. Hai. Kemudian okotoba, asal kata kotoba, artinya kata-kata. Amaete, asal kata amaeru, artinya manja. Maka okotoba ni amaete, arti asalnya saya dimanjakan oleh kata-kata Anda. Atau kalau orang Indonesia mungkin terserah Bapak, terserah Ibu. Mungkin ya nuansanya seperti itu. Moshiwake artinya alasan arimasen, artinya tidak ada. Maka moshiwake arimasen arti asalnya tidak ada alasan. Kemarin sudah belajar kan di aisatsu. Dan ga dari moshiwake arimasen ga ada maksud tetapi. Maka moshiwake arimasen ga ada maksud maaf tetapi tidak usah. Seperti itu. Dan ini juga seperti Indonesia juga. Nani-nani shimasen deshita. Kalau lampau negatif, kalau pakai pertanyaan, pakai lampau negatif, sedikit ada merasa curiga. Kentut shimasen deshita ka? Kok bau siapa yang kentut? Anda bukan. Atau bukankah setelah kentut itu curiga kan?
Misalnya, bukankah telah makan apa namanya jengkol? Bukankah jengkol wo shokuji shimasen deshita ka? Kalau kencingnya bau, curiga. Jangan-jangan tadi makan jengkol deh. Jengkol wo shokuji shimasen deshita ka? Bukankah tadi makan jengkol? Itu curiga kan? Jadi bahasa Jepang dan bahasa Indonesia nuansanya hampir sama. Hai. 説明参拝し2です。はい、それでは練習しましょう。 Tasio. Hai. Terjemahkan dalam bahasa Jepang. Hai. Orang yang, kalau gini seperti kemarin ya, dari belakang. Orang yang tidak masak telur. Tamago. Tamago, Ryori. Yori. Sinai. Ryori Shinai gitu. Sinai hito. Ya, ya, kalau kalimat seperti ini, semua pakai shushike ya, shushike maksudnya bentuk potong. Ya, jangan tamago ryori shimasu hito nggak boleh. Harus pakai suru, shinai ya. Sinai. Shimasu Shinai nggak boleh. Shinai. gitu. Hito. Tamago wo ryori shinai hito. Hito. Oke, hai,次。 Hiragana o benkyou suru toki. はい、そう、ひらがなを勉強するとき。 はい。Sapian tidak makan pepaya. Lampau. Papaya, Tokuji Shinai, Tokuji Shinai, Ushi. Shinakata ushi. Shinakata. そう、pintar-pintar ね。パパイヤを食事しなかった、牛。 lampau. パパイヤを食事しなかった牛。 Sebenarnya, kenapa ada pepaya? Jadi, kalau sudah beli buku, satu-satu menulis dengan teliti, dengan menulis saja, bahasa Jepang jadi pintar. Saya bikin pertanyaan, agar itu kan waktu itu toki kan, kanji. Jadi pertanyaannya, saya membayangkan kalau bukan ngomong saja, tapi menulis lebih masuk otak gitu loh. Hai, ya, pisang bikin katakana juga kan. Hai, これは? そうです。Banana. Bananaを Ryori shinai toki.はい、バナナを料理しないとき。はい、次。 Merong o Shinakata. Ya, hi juga pakai kanji kan. Melon pakai katakana, pakai kanji. Melon wo shokuji shinakatta hi. Hai,次。 Pineapple, Ryori Shita Toki. はい、パイナップルを料理したとき。はい、次。 Aisatsu Suru Inu. 挨拶を勉強 Benkyou Suru Inu. Anjing saja belajar salam tuh. 挨拶を勉強する犬。はい、次。 Oterao. 見物。 Kenbutsu. する。 Suru. はい、お寺を見物する日。はい、次。 漢字を Kanjiro. Oh, kembali.
belajar kembali apa? Fukushu. Fukushu. Fukushu suruhi. Fukushu Fukushu shinai hi. Kanji wo fukushu shinai hi. Oke. Hai, tsugi. Katakana no rensu rensu shinakata katahi. Katakana o renshu shinakatta hi. Desu ka? Hai, tsugi. Oterano Kenbutsu shita toki. Hai, otera o kenbutsu shita toki. Hai, tsugi. Fukushu suru toki. Hai, fukushu Suru suru toki. Hai, tsugi. Hiragana o Hiragana o rensu rensu shinakata hito. Shinakata hito. Hiragana o renshu Rensu shinakata hito. hito. Hai, tsugi. Manggo Mango sokuji sokuji suru suru toki. toki. Hai, mango wo shokuji suru toki. Tsugi. Sakana Hiragana o sokuji sokuji shinai. Hai, sakana o shokuji shinai hi. Hai, tsugi. Kanbin wakarimasu ka? Yagi. Wakarimasu. Yagi wo Yagi o ryori suru toki. wo ryori suru toki. Toki. Hai, tsugi. Kanji yo setsume shita hito. Wo setsume shita hito. Hai, tsugi. Heya. Yo soji shinai. Hai, Hai. heya wo soji shinai hi. Hai, tsugi. Yagyo Yagyo kenbutsu shita toki. Yagi wo kenbutsu shita toki. Hai, tsugi. Kanji. Kanji yo fukushu shinakata hito. Wo fukushu shinakatta hito. Ne. Hai, sampai sini kita latihan shushike ne. Bentuk potong agar langsung sambung kata benda. Sekarang latihan desmasu no katachi agar sopan ya. Hai, buatlah kalimat yang sesuai dengan le, contoh. Ne. Hai, mau makan melon? Meron. Shimasen ka? Hai. Dan kalau jawabannya ya, setelah ditawarkan jawabannya ya, ini apa? Hanya ini. Hai, otobani amaete. Otobani amaete. Amaete. Jadi saya mengikuti kata-kata Anda atau terserah Anda. Ne. Hai, otobani amaete. Dan sama ya, melon wo shokuji shimasen ka? Kalau tidak, ya bicara terima kasih dulu. Terima kasih atas penawarannya, tapi minta maaf. Bisa baca? Arigatou Hai, arigatou gozaimasu. Demo moshiwake arimasen ga. Dan kalau ini, kalau apa namanya, lampau nih, telah makan melon, bukankah telah makan melon itu seperti tadi curiga ya. Melon wo shokuji shimasen deshita ka? Udah saya baca. Melon wo shokuji shimasen deshita ka? Kalau ya, Hai, meron. Hai, melon wo shokuji shimashita. ya itu jawab jujur nih. Hai, melon wo shokuji shimashita. Kalau tidak,
いえ、メロン。ロいえ、ンをメロンをしませんでした。しませんでした。いいえ、メロンを食事しませんでした。はい、じゃあ、チョバ。マンゴーを食マンゴーを食事しますか？マンゴーを食事します。ちょっと待って。馬券、上がるソパン、ネガティブね。はい、しませんか？はい、マンゴーを食事します。マンゴーを食事しませんか？はい、かはい。はい。はい。言葉に甘えて。お言葉に甘えてね。マンゴーを食事しませんか？はい、お言葉に甘えて。はい、次。パイナップルを料理しましたか？はい。パイナップルを料理しませんでしたか？パイナップルをはい。料理しませんでしたか？はいや。はい。はい。パイパイナッナッププルをしました。食事しました。はい、パイナップルを料理しました。料理しました。はい、次。Ini curiga lagi. Bukankah telah masak telur? 卵を料理しましたか？そうそうそうね。卵を料理しませんでしたか？いいえ。卵を料理しませんでした。はい、いいえ。卵を料理しませんでした。はい、次。パパパイパイヤパパイヤを食事しませんか？しませんか？はい、パパイヤを食事しませんか？Kalau menolak? いいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。でも、 Hmm. 申し訳ありませんが。Pintar-pintar ne. Arigatou gozaimasu ne. Terima kasih atas penawarannya. Demo moshiwake arimasen ga, tapi maaf. Oke, hai, tsugi. 牛を料理しませんでしたか？を料理しませんでしたか？いいえ、牛を料理しませんでした。いいえ、を料理しませんでした。はい。ひらがなを練習しませんか？ひらがなを練習しませんか？のら。いいえ。いいえ。ティータは、ありがそうそうありがとうございあまりがす。とうございます。でも、申し訳ありません。ありませんが。ありがとうございます。でも、申し訳ありませんが。はい、次。焼きやを料理しませんでしたか？ヤギを料理しませんでしたか？はい。ヤギをしませ料んで理したしまました。はい、ヤギを料理しました。ね、OK。はい、次。鶏を食事しませんか？鶏を食事しませんか？ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ありませんが。そうね。ありがとうございます。でも、申し訳ありませんが。はい。お寺を
Kenbutsu shimasen shimasen ka? お寺を見物しませんか？ Hai, Hai, otera. okotoba ni Kotoba amaete. amete. はい、お言葉に甘えて。はい。Sekarang terjemahin, terjemahkan dalam bahasa Jepang. Hai. Tamago o Tamako ryorisinai toki. Hai. Tamago wo ryori shinai toki. Oke. Hai,次。 Otera o Terau Konfusi kenbutsu shinkata hito. Kata itu お寺を見物しなかった人。はい、次。 Ayusang. Tadi berapa? Pananao Bananao Ryori ryorisinai ayu ayusang. Hai. Bananaを料理しないあゆさん。はい、次。 Papaya o Nao shinakata Hinakata ushi はい。 ushi. アイヤを食事しなかった牛。はい、次。 Painapuru wo Puro Napuro Shimasen ka tokuji shimasen ka? パイナップルを食事しませんか？ hai o kotoba ni maite. Okotoba. Otobani Amaete はい、お言葉に甘えて。 Arigatou I gozaimasu Arigatou Demo gozaimasu. Oshiwake Moshiwake Arimasen ga ありがとうございます。でも申し訳ありませんが。はい、次。 Mango Go sokuji shimasen desu ka? Shimasen ka マンゴーを食事しませんでしたか？ Iye Iie, mango sokuji shimasen Shimasen deshita deshita. マンゴーを食事しませんでした。 Hai, mango sokuji shimashita. はい、マンゴーを食事しました。はい、次。あ、もう会話だ。今日早く終わろう。はい、じゃあ、バチャダンアルティカン。 Komen kudasai. Hai, Assalamualaikum. はい。 Waalaikumsalam Salam. Arisang desu ne. Ah, Arisan ya. いや、アリさんや。はい、アリさんや。はい。 Dojo, wagari kudasai. waalaikumsalam. Silahkan. Oh, silakan Silakan masuk. Silakan masuk. Hai, Hai ojamasu. Mas Selamat Ya, mengganggu. maaf mengganggu. はい。 Arisang, Arisang. merong o sokuji Arisang. shimasen ka? Arisang mau Saudara makan kamu melon. Mau makan melon. Hai. Makan melon merong Desu. desa. Desu. I desu ne. Apa Melon. kamu? Melon ya. Enak. Boleh deh. Boleh deh. Bagus ya. Bagus. Oh, Bagus ya. banget. Hai. Otobani Sobani, omaite. omaite, Otobani itadakimasu. Itadakimasu. Itadakimasu di sini artinya menerima nih. Itadakimasu. Jadi Saya setuju. saya setuju, saya mengikuti penawaran, saya terima. Maksudnya nih. Otobani amaete itadakimasu. Ini ingat saja ya, ini sering-sering pakai kalau di Jepang. Hai, okotobanya amaete itadakimasu. Kalau bisa jawab begini, orang Jepang senang. Hai, okotobanya amaete itadakimasu gitu. Hai,次. Tokoro de Puro de. Atau de masen ka. Butao Ryori shimasen ka? Hmm. Ngomong-ngomong,
Setelah Momo ini mau masak babi. Mau masak masak tapi Ngomong-ngomong, babi. mau masak babi nggak, nih? Mau masak babi nggak? Buta Buta desu desu ka? ka? Hmm, Ada kata Babi ya? babi ya, nih? Masih wake. Oh, mas demo mau siwake arimasen enggak? Ya, terima kasih, tapi tidak usah, nih. Arisan Arisan wa Isuramu. kamu. ikuramu desu. Aneh. Oh, artinya gimana? Ah, Aris Muslim. kalau saudara Ari Islam. Muslim ya? Mungkin ya. Gomenasai. Menasai. Jadi ya saya lupa Arisang Muslim. Tapi kok menawar masak babi sih gitu ya, minta maaf nih. I desu ka? Daijoubu? Ai, daijoubu desu. Mondai gozaimasen. 繰り返していってください。ごめんください。 Komen kudasai. Gomen ごめんく kudasai. ださい。 Gomen kudasai. Komen dai. Ah, Arisan ne. アリさんですね。 Sang desu ne. さんですね。 Ari-san desu ne. どうぞお上がりください。どうぞ、お上がり。ありがとうございます。どうぞお上がりください。どうぞ、お上がり。お上がりください。はい、お邪魔します。はい、はい、お邪魔します。はい、お邪魔します。はい、はい、お邪魔します。アリさん、メロンを食事しませんか？アリさん、メロンを食事しませんか？アリさん、メロンを食事しませんか？アリさん、メロンを食事しませんか？メロンですか？メロンですか？メロンですか？メロンですか？メロンですか？メロンですか？いいですね。いいですね。いいですいいですね。ね。お言葉に甘えていただきます。お言葉にお甘えて言葉にいただきます。いただきます。お言葉に甘えていただきます。お言葉に甘えていただきます。ところで、後で豚を料理しませんか？ととこころろで、で、後で豚を料理しませんか？ところで、後で豚を料理しませんか？ところで、後で豚を料理しませんか？豚ですか？豚で豚ですすか？か？豚ですか？豚ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありありがとうがとうごございます。でも、申し訳ありませんが。ででも、申し訳ありませんが。でも、申し訳ありませんが。でも、申し訳ありませんが。あ、アリさんはイスラムでしたね。アリさんはイスラムでしたね。あ、アリさんはイスラムでしたね。アリさんはイスラムでしたね。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。はい、じゃあ僕がアリサンドゥルね。はい、皆さん、田中さん、いいですか？ごめんください。アリさんですね。どうどぞうぞ。お上がりください。はい、お邪魔します。アリさん、メロンを食メロン事しませんか？メロンですか？いいですね。お言葉に甘えていただきます。ところで、後で豚を料理しませんか？豚ですか？ありがとうございます。でも、申し訳ありませんが。アリさんはイスラムでしたね。ごめんなさい。はい、じゃあもう一度。ごめんください。アリさんですね。どうどうぞぞ、お上がりください。はい、お邪魔します。
アリさん、アリさん、メロンをメロン食を事しませんか？食事しませんか？メロンですか？いいですね。お言葉に甘えていただきます。とところで、ころで、後で豚を料理しませんしませんか？豚ですか？ありがとうございます。でも、申し訳ありませんが。あ、あ、アリさんあはれ、イスラムイですかね。スラムでしたね。ごめんなごめんなささい。はい。じゃあ今度は皆さんがアリさんね。はい、どうぞ。ごめんごくだめんください。さい。あ、アリさんですね。どうぞお上がりください。はい、はい、おお邪魔邪魔しします。ます。アリさん、メロンを食事しませんか？メロンですか？どうですいいか？ですね。いいですね。言葉にお言葉甘えてにいただきます。甘えていただきます。ところで、後で豚を料理しませんか？豚豚でか？ですすか？あありがとうごりがとうございま。ざいますす。ででも、も、申し訳ありませんが。あ、アリさんはイスラムでしたね。ごめんなさい。はい、もう一度、どうぞ。ごめんください。あ、アリさんですね。どうぞお上がりください。はい、はい、おお邪邪魔魔ししまます。す。アリさん、メロンを食事しませんか？メロンメですか？ロンですか？いいですいいですね。ね。お言葉に言葉に甘えていただきます。ところで、後で豚を料理しませんか？豚で豚ですすか？か？ありありががとうごとうございざいます。ます。ででも、も、申し申し訳あり訳ありまませんが。せんが、あ、アリさんはイスラムでしたね。ごめんなさい。はい、じゃあもう一度ね、繰り返して言ってください。ごめんください。ごめんください。あ、アリさんですね。あ、アリさんですね。どうぞお上がりください。どうぞお上がりください。お上がりください。はい、お邪魔します。はい、お邪魔しおます。邪魔します。アリさん、メロンを食事しませんか？アリさん、アリメロさん、ン、食メロン事しますを食事しか？ませんか？メロンですか？いいですね。メロンですか？メロンですか？いいですね。いいですね。お言葉に甘えていただきます。お言葉に甘えていただきます。ところで、後で豚を料理しませんか？ところで、あとで、豚を料理しません香りか？よりしませんか？豚ですか？ありがとうございます。豚です豚ですか？か？ありがとうございあります。がとうございます。でも、申し訳ありませんが。でも、でも、申し訳ありませんが。アリさんはイスラムでしたね。あ、アリさんはイイスラスラムムでしたでね。すね。ごめんなさい。ごめんなさい。これで第2課は終わりですね。jadi第2課は、kata bantu wo dan、ネガティブね。する、しない、あれはメロンを食事しない人、メロンを食事しなかった人、dan、カロプナワラン、ありがとうございます。スプルティイニア。これね。メロンを食事しませんか？プナワラン。ダンカロマウ。はい、お言葉に甘えて、カロティダ。ありがとうございます。でも申し訳ありませんか？ということでした。はい、それではこれで第2課を終わります。